না না ঘটার তো সেরকম কিছু না। একটি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ক্লিপ আমাকে কয়েকজন পাঠালেন যে এরকম বিজেপির একজন নগরপালিকা চেয়ারম্যান সিকান্দ্রাবাদের তিনি 1 কোটি টাকা অফার করেছেন যে আমার মাথা যে কেটে আনবে তাকে নাকি 1 কোটি টাকা উনি উপহার দেবেন। আমার এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি আমার টুইটে হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, অনারেবল স্পিকার স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, সিপি কলকাতা, বুলন্দশহর পুলিশ, ইউপি পুলিশ, সিএম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শুভেন্দু অধিকারী সবাইকে ট্যাগ করেছি এবং আমি জানিয়েছি যে এই যে নারী বন্দন যে বিষয়টা বিজেপি বলে থাকে এইটা কি সেটার উদাহরণ কিনা। এবং আজকে একজন বিজেপি কার্যকর্তা এত ব্লেটেন্টলি এত ওপেনলি এরকম ভাবে প্রকাশ্যে যদি একজন মহিলাকে, একজন মহিলা সাংসদকে, একজন মহিলা রাজনীতিবিদকে এরকম থ্রেট দিতে পারেন, তাহলে ভারতবর্ষে মহিলারা কি ভরসায় থাকবে, কোন সরকারের ভরসায় থাকবে সেটাও দেখার বিষয়। আগামী দিনে পুলিশ কি করছে সেটা পুলিশের বিষয়। নিরাপত্তা দেওয়া থেকে শুরু করে যারা এই ধরনের কথা বলে থাকে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়াও এটা পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমরা আমাদের কাজ করছি, আমরা আমাদের কাজ করব। This is somebody called Pradeep Dixit, is a Nagarpalika chairman of Secunderabad. তবে অবশ্য এখন আমি শুনেছি যে উনি বলছেন যে না এটা এআই জেনারেটেড ভিডিও, ওনার এটার মধ্যে কোনো রকমের পার্টিসিপেশন নেই। তবে ভিডিওটা রয়েছে, আমরা কমপ্লেন রেজিস্টার করেছি। Yeah, I have been hearing a lot of acquisitions, and I don't know from where my name is coming into all these things. It came as a shocker, and I was quite taken aback when I heard that a Nagarpalika chairman from the BJP in Secunderabad, UP, has declared a reward of 1 crore to anybody who beheads me. So that clip went pretty viral. I got to know about it, and obviously there were people who are very, very concerned from all across the country. So they expressed their worry. So I have just made a tweet, and I have tagged the Honorable Prime Minister, the Home Minister, Honorable Speaker Sir, Chief Minister of West Bengal, DG Police, Kolkata Police, UP Police, Bulandshahr Police. So, see, it is for the world and for the country to see that if a woman politician, a sitting member of parliament, is so unsafe that it has become normal in this country to openly issue threat, and threat like not like simple silly, not threats of that sort, like serious threats, something like beheading a woman, parliamentarian beheading a woman in public. And who is it being done by? It is being done by a BJP member. It's been done by a BJP karyakarta and a Nagarpalika chairman. So it is for the country to see कि पूरे देश में अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक महिला पॉलिटिशियन के विरुद्ध ऐसी बातें हो सकती हैं, तो यहाँ पे इस देश में साधारण महिलाएं किस दहशत में हर दिन जीती है ये सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने ट्वीट किया है, और आगे जाके एक्शन लेना या सिक्योरिटी निश्चित करना, इट लाइज विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। Well, probably because I'm a voice of dissent, if it comes personally to me. And also because BJP has won Bengal newly. नए जीत के आए हैं, बहुत एक्साइटमेंट है, आक्रोश भी है, और जीतने के एक्साइटेड में, उल्लास में शायद भूल जा रहे हैं कि कहीं जाके एक लाइन होती है जिस सीमा को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए जीत के आए हैं, और ये खुशी की बात है। लोगों को डरा के, धमका के, सबको चुप करने की कोशिश करके यू आर ट्राइंग टू बुली पीपल। आज आपने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है, पार्टी ऑफिस तोड़े गए हैं, किस तरह से पुलिस ने एकोमोडेट करने में या कोऑपरेट करने में भी झिझक दिखाई है आउट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। तो मुंह में जो भी बोल रहे हैं उन लोग शांति का वार्ता दे रहे हैं सब कि नहीं हम लोग वी आर अगेंस्ट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द बीजेपी पार्टी इन बंगाल हैव फेल्ड टू कंट्रोल देयर कार्यकर्तास। না না ঘটার তো সেরকম কিছু না। একটি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ক্লিপ আমাকে কয়েকজন পাঠালেন যে এরকম বিজেপির একজন নগরপালিকা চেয়ারম্যান সিকান্দ্রাবাদের তিনি 1 কোটি টাকা অফার করেছেন যে আমার মাথা যে কেটে আনবে তাকে নাকি 1 কোটি টাকা উনি উপহার দেবেন। আমার এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি আমার টুইটে হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, অনারেবল স্পিকার স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, সিপি কলকাতা, বুলন্দশহর পুলিশ, ইউপি পুলিশ, সিএম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শুভেন্দু অধিকারী
সবাইকে ত্যাগ করেছি এবং আমি জানিয়েছি যে এই যে নারী বন্দন যে বিষয়টা বিজেপি বলে থাকে এইটা কি সেটার উদাহরণ কিনা এবং আজকে একজন বিজেপি কার্যকর্তা এত ব্লেটেন্টলি এত ওপেনলি এরকম ভাবে প্রকাশ্যে যদি একজন মহিলাকে একজন মহিলা সাংসদকে একজন মহিলা রাজনীতিবিদকে এরকম থ্রেট দিতে পারেন তাহলে ভারতবর্ষে মহিলারা কি ভরসায় থাকবে কোন সরকারের ভরসায় থাকবে সেটাও দেখার বিষয় আগামী দিনে পুলিশ কি করছে সেটা পুলিশের বিষয় নিরাপত্তা দেওয়া থেকে শুরু করে যারা এই ধরনের কথা বলে থাকে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া এটা পুলিশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আমরা আমাদের কাজ করছি আমরা আমাদের কাজ করব This is somebody called Pradeep Dixit, is a Nagarpalika chairman of Secunderabad. তবে অবশ্য এখন আমি শুনেছি যে উনি বলছেন যে না এটা এআই জেনারেটেড ভিডিও ওনার এটার মধ্যে কোনো রকমের পার্টিসিপেশন নেই তবে ভিডিওটা রয়েছে আমরা কমপ্লেন রেজিস্টার করেছি Going back to the political questions, Rahul Gandhi recently commented about PM Narendra Modi going to Rome and sharing chocolates with the Rome, his Prime Minister, President. And on the other hand, he's also saying when the economy is crumbling down in India, he's actually sharing chocolates. Petrol prices are also going high. Petrol prices have gone high twice. There has been an increase twice. Actually, बात ये होती है ना कि जब देश में इतने सारे युवा हैं जो बेकार हैं बेरोजगार हैं और उनकी तुलना की जाती है कॉकरोचेस से जब देश में इतने सारे बच्चे हैं जिनको एक दफा खाने के लिए खाना नहीं मिलता जहां देश में 80 करोड़ लोगों को 140 में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है तो वहां जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनसे बहुत उम्मीदें बहुत आस जुड़ी रहती है लोगों की एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए वो बोलते कि बचत कीजिए और ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम देखते हैं कि जो वो हमको बोल रहे हैं वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जाके लोगों में कहीं जाके कोई कंफ्यूजन होता है कि जो प्रैक्टिस हो रहा है और जो प्रीच हो रहा है वो डिफरेंट क्यों हो रहा है देखिए ये तो सही बात है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हालत में है ये सही बात है कि आज $96 इट इज अगेंस्ट हिटिंग सो लो ये सही बात है कि आज दूसरे देशों में जब भारतीय नागरिक जाते हैं तो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो किसी देश के साथ हमारा अच्छा संपर्क नहीं है तो यही मेरी दरख्वास्त रहेगी या फिर मेरी उम्मीद रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि चॉकलेट दे लॉजेंस दे जो भी दे ये उनका पर्सनल मैटर है ये उनका पर्सनल पब्लिक रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती लेकिन विश्व बंधु बनने के साथ साथ अपने देश के लोगों का मित्र बनना भी बहुत जरूरी है तो वो जल्द से जल्द वापस आए और यहाँ के जो मुद्दे हैं जो महंगाई का मुद्दा है जो बेरोजगारी का मुद्दा है जो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है जिस तरह नीट का पेपर लीक हो गया जिस तरह एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिस तरह दूध का दाम बढ़ रहा है जिस तरह एवरी एसेंशियल कमोडिटी ये एक दबाव क्रिएट कर रहा है हर भारतीय नागरिक पर यहाँ पे धर्म की बात नहीं है यहाँ पे जाति की बात नहीं है यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं है यहाँ पे भारत के लोग जिन्होंने बहुत उम्मीद लेके और आशा लेकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था वो अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं वो उन्होंने जो वादा किया था वो निभा पा रहे हैं कि नहीं उस पर चर्चा होनी चाहिए Mamata Banerjee also commented that the BJP will be removed from the center because of the torture going on against the poor people. हाँ देखिए ये तो सही बात है जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है और उसके बाद जिस तरह से ये ड्राइव्स चल रहे हैं जिस तरह से गरीब लोगों का स्टॉल ये जो हॉकर कॉर्नर है ये सारे इनको हटाया जा रहा है विदाउट एनी नोटिस ये बहुत ये बेरहमी से किया जा रहा है देखिए गरीब लोग हैं आज जो लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं वो बोल सकते हैं कि ये तो गरीब है ये भिखारी है ये तो कूड़े हैं ये तो कचरे हैं लेकिन वो इंसान है आप हटा सकते हैं आप एनक्रोचमेंट ड्राइव कर सकते हैं आप डिसलोकेशन कर सकते हैं लेकिन आपको उसके साथ एक फुल प्रूफ प्लान भी लाना पड़ेगा कि कैसे आप ये सब लोग जो दिन का 200, 300, 500 रुपए कमा के अपना जिनका गुजारा होता है इन लोगों को आपको रिलोकेट करके कहीं बिठाना है आपको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स देने हैं जहां पे हॉकर बैठ सके जहां पे वो लोग आके खरीद सके
So there has to be a balance. This is what I think. Without any notice, इस तरह से हजारों की तादाद में महिलाओं को, बुजुर्गों को, लोगों को जो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, इन सबको ऐसे हटाया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बाजारों से, बस्तियों से. It is really unfortunate that this government is only working towards making the rich rich, and it is working towards making the poor more poor, and it is very, very unfortunate. We were talking about the notice, and you said your notice will serve to Abhishek Banerjee's house also, but mayor wasn't aware of the notice, and the mayor is the policy maker. So who's actually taking all the See, I will be very honest with you. मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है. मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने ट्वीट भी किया है कि मेरे इलेक्शन एफिडेविट में मेरा जो एसेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है. जिनको আমি এর সাথে দুটো বিষয় আপনাদের উল্লেখ করব জনগণের জ্ঞাতার্থে। স্ট্যান্ডিং আমাদের যে প্রসিডিওর ছিল তাতে বর্ডার ডিস্ট্রিক্টগুলোতে কোঅর্ডিনেশন মিটিং প্রতিনিয়ত করার বিষয় ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বর্ডারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের পৌরোহিত্যে যে কোঅর্ডিনেশন মিটিং, যাতে বিএসএফ, স্টেট পুলিশ, কাস্টমস সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেখানে থাকার কথা, একটাও মিটিং হয়নি। নতুন সরকার ৯/৫/২০২৬ দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা দার্জিলিংয়ে এই ধরনের কোঅর্ডিনেশন মিটিং করেছি ১৯/৫-এ দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে। আমরা 18/৫-এ করেছি জলপাইগুড়িতে। আমরা 18/৫-এ করেছি কোচবিহারে। দক্ষিণ দিনাজপুরে হয়েছে 18/৫-এ। 19/৫-এ হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে। 18/৫-এ হয়েছে মালদায়, মুর্শিদাবাদ পিডি, জঙ্গিপুর পিডিতে হয়েছে 18/৫-এ, এবং নদিয়ার আপনার কৃষ্ণনগর পিডি 18/৫, রানাঘাট পিডি পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট 18/৫, নর্থ চব্বিশ পরগনাতেও 18 তারিখ হয়েছে বনগাঁ পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, 19/৫-এ হয়েছে বসিরহাট পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে, আর বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে সাউথ 24 পরগনাতে 14/৫-এ হয়েছে। এটা এখন থেকে প্রতিনিয়ত হবে এবং প্রয়োজনে থানা স্তরে বিএসএফ এর সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করে আমরা আমাদের রাজ্যকে এবং দেশকে সুরক্ষিত করব। আমি আরেকটা ঘোষণা করে মূল কর্মসূচিতে চলে যাব, সেটা হলো আমাদের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 14/5/2025-এ যারা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভার করার জন্য একটি নির্দেশিকা এবং তার সঙ্গে একটি আপনার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে হ্যান্ডওভারের আইন ভারত সরকারের পক্ষে আন্ডার সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রতাপ সিং রাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। ডেটটা আবার বলি, 14/5/2025, অর্থাৎ কার্যত 1 বছরেরও বেশি আগে। পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার তারা একদিকে শরণার্থীদের সিএএ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা আইন ভারত সরকার যেটা দিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগেননি। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএতে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা, তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি
অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের